Yeah. Basketball, basketball, jump ball, kick out, wide open, pass, spin move, wide up, 勝負、cuts, fake, no look, corner, pass, nice pass, 指さす、bend, step back, three, red, free, inside, outside, 一切、合切、練習、繰り返し、練習、狙わずとも、命中、英雄、ドリブル、進む、前、ダブル、トリプル、掴む。Tapal. Rainbow. Not counted. Nice one. Yan pala si Sandy, ano? Yan. Parang practice game lang to yan eh. Bawit tayo yan, bawit tayo. Bugbugin natin si Ruby. Apa? Nice one. Score. Uy. Bilis ah. Uy. Supalpal. Itlog? Okay lang, talon lang. Bibilis to ah. Wala pa rin. Wala pa rin. United Manpowers versus Asisia. Good for two. Mang Jose. Mang Jose, the return. The return of the comeback of Mang Jose. Pero malakas pa rin ha. Uy. Ayos yun ah. Isa pa. Uy, wala pa rin. Grabe. Qualifiers to eh. Grabe to, qualifiers to ah. Ito na mga veterans. Patay, wala, isa pa. Papos. Oh. Kinapos, hindi mo pinasa kay Mang Ros. Ha? Wala yan. Kinabahan. Good. Good, score yan. 3-2. Harap, nandiyan na. Ha? Hindi, naiba na. Papalit na. Good. Bomba kanor yun eh. Wala. Isa pa. Patay na yan. Boarding. Wala pa rin. Una na kayo, Rabino? Wait. Yun, wala pa rin.
Yun na. Wala pa rin. Boarding. Wala pa rin. Oops. Number 7, to Mang Rose. Mang Rose na still mo. Mang Jose. Wala pa rin. Panay short. Foul, foul. Cut. Wala nag-cut. Wala nag-cut. Cut. O yun. Tira. Loose ball. Same ball. Parang practice game lang pala yun ah. Ito yung mga ano natin. Yun ang mga ka-team natin sa bowlers eh. Ayos na yun no? Malalaki. Ha? Ayos na. Counted, Mang Rose. Tapos si Kevin. Oo. Lalaro yun. Yun sana, yung isa sana, isa si Sandy. Yung si Sandy doon. Ayos na yun. Kasi tatlo. Ha? Sakto na eh. Kayo yung point guard, tatlo doon. Apat kaya, tatlo kayo ni 3 silang player doon eh. Bawal doon. Bawal. Yung 3 sila ngayon. Dati 20, ngayon binago na nila. Ha? Bayad kayo. Default kayo, saka bayad. Thank you. Bray. Nice, thank you. Thank you to. Ah. Thank you. Ah. Ingat. Lunggo to. Lunggo vlog. Lunggo tan. Ibang layon, lunggo rin. Lunggo country. Country na kayo yun. Boarding, wala pa rin. May kagulatan lang. Labas na naman, lagi ka nang nilalabasan, Mang Rose. Pwede mo yan? Ha? Di ba yung butas? Oo, pwede yan. Nakasagatan na yan na naman. Medyas. Basic lang to. Patay. Score yan. Oy, loose ball. Sayang. 6-3. Lamang ang Asociacia Bowlers. Paul. Takbo tayo. Ito na. Malayo. 3 points yan. Takbo na.
Score. Yan. Score yan. 4-6. D. Rose. Tumang Rose. Tumang Jose. Patay. 7. Grabing teamwork. Grabing connection nyo. Grabe si Mang Rose. Good, good. Score. 5-7. Wala. Okay lang. Puwet lang. Puwet lang, ano. Talon lang. Grabe si Mang Jose. Shooter pa rin. Lost ball. Dapat ganun mo, tinawaan siya eh. Lost ball si Mang Jose. Mang Jose, lost ball. Score yan. 8. 8-5. 5 ba yan? 5 nga. 5. Tatlo lang. Patay. Score yan. 2. Taas ng talon. Taas ng talon ah. Foul. Okay, play. Uy, sayang. Patay, counted. Good. 9-5. Uy. 9-6. Ganda uniform ng mga Rosa. Street bowlers. Street 1 bowlers. Ah. Wala pa rin. Wala na si Mang Ros. Dali mo. Tato tayo. Dong. Bola dong. Score. Change. Score. Sab ka dong. Pagod na. Si Dodong lang malakas. Ikaw lang malakas dyan dong.
Sab. Oh, ayos Jari. Oh. Lakas Jari ah. Score. 11 yan. Tira. Okay. Yaman mo kuya. 11-7. Tira. Tira libre. Malalaki ah. Tagal yung pasa eh. Patay na naman si Mang Ros. Patay na naman. Patay. Loose ball. Adong, okay lang? Wala pa rin. Tira sa labas dong, malalaki sa loob. Score. Easily up. Bang! Dos yan. Kalahati na. Tira-tira sa labas. Malalaki. Habol yan. Yun. Seven, kalahati na lang. Ha? Arbulers, nilalamig ka na. Ikaw naman muna. Oh, huwag mo tawakan na. Kasi gagalaw yan eh. Yan lang. Sa baba. Tira na. Okay pa. Tira. Yung mga fans, i-video mo rin. Kung kukuha ka ng picture, halimbawa ganito. Ito, picture yan. Oh. Halimbawa, kukunin mo yung ito. Yan. Yan o. Matik na yan. Oh, yan, nakasave yan. Yung koordinada mo lang kuhanan ha. Oo. Tama.
hindi na naman kay Glenn. I-stand mo lang, nakabay lang sa wave ng tao. Merong bago? Ang hirap pa yukuin. Ang hirap pa yukuin, so ibababa ko rin. Ganun mo. Ganun ba? Hindi naman yun, no? Yan. Diba? Ganun, di ba? Huwag mo kalangin yung taas kasi yung sa taas, mag-ano yan. Ayaw talaga, no? Talagang steady lang siya sa ano. Yung sa taas kasi, pag ginalaw mo to, maano yan, ikot yan. Gumagano, nag-twist. Diyan ka lang. Ganon ka lang, oh. Yan. Oh. Ay, ikaw na lang. Amazing. Matik na yun. Ano ba? Pagkakursunada mo lang nakwanan. Ano, pag bumababa eh, tingnan mo. Hindi kaya eh. Kailangan gaganon eh, oh. Ay. Kuya, ayaw mo ko eh. Naka-steady. Anong problema natin? Anong problema nito, kuya? Ganito yung napapanood ko eh, yung papakita sa camera tapos bababang. Ay. Tapos bababa mo. Tumama kami, no? Tama. Yung damage. May ito yung nalaglag kanina. Damage has been done. Titira ako kuya, paloorin mo. Yung tunay na laro. Sablay kuya, delete ko na lang. Dali ko na lang. Isa pa. Uy! Ipapaedit kay Greg. Anong training yun? Oo, yun lang, kunin lang. Pass. Meron pa nga. Hindi pa tayo sa gitna. Ayan na po ang score. 8-16. Lamang ang 16. I will attack you! Stop! Uy! Mag-iba na sa direction yung ginawa ko. Minutes, matagal. Apat tapos na. Kaya yung matapos mag-ano talaga, 20 minutes na talaga. Oo. Ayun o, 22 yun. Tagal na. Kanina siguro 40 minutes yun na kayo. Maaari. Alam ko si Sugar kayo, malakas tumalog. Next time pag marami orasan. Para fair game. 25 minutes. Kanto ulit yan. Wala na yung ano. Uy, lakas. Score ba dun? Wala pa. Wala. Lakas. Hindi ba? Ito napansin. Picture ba? Hindi ko naman nagpipicture ron. Wala naman, hindi gumaganon eh, no? Ito mo? No? Sabi daw meron na daw eh. Yun nga
Wala mo lang indication na ano. Yo, buddy! Mo! Counted. Basket! Tumapak sa pa. Pak. Nice! Ano ginawa? Hindi ko nakakita eh. Bibidyo na ako nun ah. Hindi nila lang yung tuhod eh. Natin. Oo. Habol pa yan oh. Habol pa ba yan? 13-17. Apat na lang. Mga kaibigan, 13-17. Ayun na. Binigay kay number 3. Jumper. Basket. Napaka-basic ng play no? Tirados sa kabila. Habol. 18 versus 13. Number 18 crosses over inside. Sa likod, good na. Pumenge. Number 7. Wala. Good. Na-receive. Number 11. The bid for 3. Wala. Sayang naman yun. Oop. Nakakakuha ng foul. Nakakakuha ng foul. Pag ilat kong ganyan, naglalaro ka na. Kaya mo ba? Kaya yan. Kaya? Iba yung mga yan. Eh, pati ito. 60 na. 59 or 58. Oh. Buwa pa oh. Ganun-ganun ka po eh. Nakakala na. Basket. Pag walang bisyo, ganyan yung ano, 60 ka. Set lang to. Set lang. Wala nga daw, oh, wala. Kahit ata, tinainom yan. Ha? Kwento na ng buhay dito eh. Sama ko sa'yo. Grabe. Das! Piso-piso. Grabe yan. Na ano ng basic, no? Bro. Bang! 1 point. Last na yan. Ang score ay 19-4. Wala. 21 yan eh. Paano last? No. Warning pala, warning. Oh, number 16. Number 18. Number 7. Nice move. Uy. Uy. Ayos. Oh, katapos na pala. Warning niya, warning. Kaya 30 minutos na pala ito. 30 minutos na. Oo, kalahating oras na. Anyway. Huli. Lakad ka. Ha? So ganda. Uy, last one. Kirlin, pasok. Last one. Oh. Last ball. Last ball. Pag ginapit ako, papasa niyo. Last ball. Last ball yan. Next. Ano na maganda ha? Bawi tayo. Bawi kayo. Bawi ko. Nag-change ko na. Hindi pa ako yan. Ah, sayang.
Ball na yan. Grabe ka iba talaga. Pang-klase. Nice game. Pang-klase. Nice game. Ano? Ha? Sal. Nice game, nice game. Ulang. Grabe, MVP. Ano masabi mo sa game? Ayos Mainit lang. ba? Mainit ba? Malamig. Ayos na.